मसीह खुदावंद के जलाली नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। व्हाट अ जॉय इट इज़। ये हमेशा मेरे लिए बड़ी शादमानी और बरकत की बात रहती है कि मैं आपके साथ आकर खुदा का कलाम शेयर कर पाऊँ। खुशी की बात ये भी है कि हम सारे मसीह खुदावंद में एक ही हैं, एक ही बदन का हिस्सा हैं। आप पासबान हैं, आप पासबान नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक ही बदन के फ़र्क अज़ा हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। उसने बाइबल कहती है कि हमारा पूरा मोल चुका है, सारा। ही पेड इट ऑल। जब सलीब पर उसने ये कहा कि तमाम हुआ, इसका मतलब सब कीमत, सारी कीमत जो हमारे हक में अदा करना वाजिब थी, उसने हमारे लिए उसे पे कर दिया। ही पेड इट ऑल। और उसने हमें अपना बना लिया है। आज जब हम उसके बन चुके हैं, हमारे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि हम सारे मसीह खुदावंद में भाई और बहन हैं। हम सारे जो मसीह के नाम पर ईमान ले आए हैं, हम सारे जो उसके नाम से कहलाते हैं, हमारी ज़िंदगी पर उसके नाम की मोहर और उसके नाम की छाप लग चुकी है। वी आर एंटाइटल्ड बाय हिज नेम। और आज के प्रोग्राम के अंदर मैं खुदावंद में और भाइयों में शरीक होने के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि कई संडेज जब से आप पैदा हुए हैं और आप जब चर्च जाते हैं और पाक इशा की रस्म अदा की जाती है, या जिसे अक्सर इशाए रुबानी कहा जाता है या होली कम्युनियन अंग्रेजी में कहा जाता है, तो इसका जो मतलब है वो शरीक होना है, किसी के साथ मुलब्बस हो जाना है। शराकतदारी कम्युनियन है, किसी के साथ रूहानी और जिस्मानी आलम में शरीक हो जाना है। और ये कैसी ज़बरदस्त बात है जो आखिरी फसा पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने हवारियों से, वो जो उसके इंतहाई करीब हैं, वो 12 जो उसके शागिर्द थे, उसके पैरों थे, वो जिनसे बड़ी करीब की वो बातें करता था। सुनिएगा बड़ी ध्यान से, बड़े करीब की जिनसे बातें करता था, उनसे अपनी 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 ज़मीनी जर्नी के आखिर के अंदर एक बड़ी खास बात कर रहा है, और वो बात कम्युनियन थी। आप ये सोचें कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खा रहे हैं, आखिरी खाना खा रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट वो मीटिंग होगी, कितनी इंपॉर्टेंट वो फेलोशिप होगी। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि एक मुल्क में जंग लगी हो और जंग से पहले पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हो, तो उस वक्त के अंदर जो बातचीत चल रही होगी वो आम वक्तों जैसी बात नहीं होगी, वो आम हालात वाली बात नहीं होगी। उस बात के अंदर बड़ी कोई खास वैल्यू होगी, खास वजन होगा। अब सारी खिदमत के बाद, मसीह की 33 साला ज़मीनी ज़िंदगी के बाद, अपने शागिर्दों के साथ विराजमान मसीह खुदावंद खुद बात क्या कर रहे हैं आखिरी फसा पर। बाइबल कहती है उसने रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी। उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। फिर कलाम में लिखा है, फिर उसने मैं का प्याला लिया और अपने शागिर्दों को दिया और कहने लगा ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। मैं अब इस बदन और खून के अंदर मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को शरीक कर रहे हैं, यानी कि उसकी सारी खिदमत का निचोड़ रिकंसिलिएशन है। पहली बात, खुदा से हमारा मिलाप है, खुदा से मिलाप, और अपनी जात में यीशु ने मुलब्बिस कर रहे हैं। मुलब्बिस का मतलब है उन्हें अपने अंदर भिगो रहे हैं, अपने अंदर समेट रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी यादगारी के वास्ते ये ही किया करो और करते रहना। इस फ्रेज के अंदर जो टर्म है उसको हम कंटिन्यू टेंस के अंदर लेते हैं कि इसे करते रहना जब तक वो फिर ना आ जाए,
तब तक इसी तरह से मुलव्वस रहना। किस में मुलव्वस रहना? अब ये सुनिएगा। पहली बात, मसीह की ज़ाते मुबारका के अंदर मुलव्वस रहना। दूसरी बात, अपने आप में यानी अपने भाइयों के साथ शरीक रहना, शरीकाना करना, शरीक रहना। आइए एक हवाला खुदा के कलाम में से देखते हैं ताकि इन बातों पर मजीद हम रोशनी डाल पाए। पहला करंथियों या करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत और उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं और 18वीं 3 आयात मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? आगे सवालिया निशान है। चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं, उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक ज़ाते इलाही, ज़ाते खुदावंदी खुद ये फरमाए कि तू मुझ में रह, मुझ में रह। कई दफा लोग खुदा को तो अपने दिल में बसाने की बात करते हैं, यहां पर खुदावंद खुद कहते हैं कि तू मुझ में आ जा। आपका नाम लेकर वो कह रहा है, मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर शरीक हो जा, मेरे साथ शरीक हो जा। और जब हम किसी के शरीक होते हैं, सुनिएगा, हमारी शराकत इस बात पर मबनी नहीं कि ये तेरा और ये मेरा है, ये तेरा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा है। जब यीशु हमें शरीक करते हैं तो वो कुल अलकुल अपनी सारी जात में, अपनी सारी सिफात में, अपने सारे कामों में और यहां तक कि अपनी सारी कुदरत में भी हमें शरीक कर लेते हैं। इसीलिए तो आज उसके बदन में होते हुए हम मौजज़े देखते और मौजज़े करते भी हैं। आज उसके अंदर रहते हुए हमारी आंखें नाबीनाओं को बिनाई पाते हुए देखती हैं, बहरों को कान पाते हुए देखती हैं, हमारी आंखें देखती हैं कि गूंगे जुबान पा रहे हैं, हमारी आंखें देखती हैं कि लोग व्हील चेयर्स पर आते हैं और उठ जाते हैं। और उसका सबब यह है कि हम कम्युनियन में हैं, हम शरीक हैं यीशु मसीह के कामों, जात और कुदरत के अंदर। हम उसके साथ शरीक हो गए हैं। और भाइयों के बीच में, आप जो भाई हैं, मैं जो आपका भाई हूं, या आप सारे जो मसीह हैं, आप एक दूसरे के शरीक हैं, मसीह का एक बदन है। जब कोई शख्स कलीसिया में, मिनिस्ट्री में या मसीही दौड़ में किसी दूसरे भाई का मुखालिफ हो जाए, दूसरी बहन की बहन मुखालिफ हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद ना करें, मैं ये बड़ी खतरनाक बात कहने लगा हूं, सुनिएगा, लेकिन ये हकीकत है, ये बाइबल की तस्दीक और तालीम है कि जब हम एक दूसरे में फूट डालना शुरू कर दें, इसका मतलब यह है कि हम मसीह खुदावंद की कम्युनियन से बाहर निकल आए हैं, हम उसकी शराकत से बाहर निकल आए हैं। क्योंकि उसकी शराकत के दोनों अनासर मैंने आपके सामने रखे हैं। पहली बात कि हम यीशु में शरीक हैं, यीशु के साथ शरीक हैं, उसमें कम्यून है, उसमें मुलब्बस। और दूसरी बात, एक दूसरे के साथ भी एक बदन शराकत दारी में कायम रहते हैं।
लेकिन अगरचे कोई फूट है, अगरचे कोई झगड़ा है, फसाद है, उसे खत्म करना चाहिए और इस कम्युनियन में शरीक होना चाहिए। यहां पर जब आप संडेस को होली कम्युनियन लेते हैं तो एक बड़ा लंबा हवाला पहले करंथियों ही की किताब के 11वें बाब में से पादरी साहब या फादर जी हमें पढ़कर सुनाते हैं और वो ये कहते हैं। आइए इस पूरे हवाले को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा। बड़े ध्यान से आज इन आयत के ऊपर गौर कीजिएगा। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई, सुनिएगा, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। और कई दफा हम ये समझते हैं कि ये बात हमारे जाती अपने गुनाहों की हो रही है कि अगर कोई गुनाह की हालत के अंदर, हाँ वो ठीक बात है लेकिन वो पूरी बात नहीं है। वो ठीक बात है लेकिन वो पूरी बात नहीं है। बात ये है, कलाम में लिखा है कि जो कोई नामुनासिब तौर पर, लिखा है नामुनासिब तौर पर, ये नहीं लिखा कि जो गुनाह की हालत में इस प्याला और रोटी में शरीक हो, लिखा है नामुनासिब तौर पर। अब नामुनासिब तौर क्या है कि जब मेरा कान यहां की बजाय यहां पर लगा हो, मेरा नाक यहां की बजाय यहां लगा हो, मेरी आंखें निकलकर मेरे गालों में चिपकी हो। हम एक बदन है, मैं बदन की तस्वीर आपके सामने पेश कर, बड़ा बदसूरत और नामुनासिब ये बदन होगा जो अपनी ठीक तरतीब में नहीं है। अब यीशु, मैं कह रहा हूं, अपनी जिंदगी का लुबे लुबाब उस टेबल पर शागिर्दों के सामने रख रहे हैं और रख क्या रहे हैं? प्याला और रोटी, अपना खून और बदन उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और दिल में डिजायर मसीह की ये है कि ये सारे एक दूसरे के शरीक रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे में यूं मुलबस हो, कम्यून हो। कम्युनियन का मतलब शराकत। एक दूसरे में यूं मुलबस हो जैसे मैंने इनको ऑफर किया है, मेरे अंदर समा जाओ। क्या मैं आपके अंदर समाया हुआ हूं? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या ये भाई मेरे अंदर समाया हुआ है? क्या मैं इसकी इज्जत को अपनी इज्जत जान रहा हूं? क्या मैं इसके बोझ को अपना बोझ समझता हूं? हमने तो बैरियर्स खड़े कर दिए हैं, बदन के अंदर कील लगाए हैं, कीलों पर कील लगा रहे हैं, कील लगाते जा रहे हैं और लगाते ही जा रहे हैं, और कोई कोशिश नहीं कर रहा कि इन कीलों को बाहर निकाला जाए, बल्कि हम कील लगाते जा रहे हैं। बड़ी खतरनाक हालत है। कसूरवार आप सिर्फ अपने गुनाहों के नहीं होंगे, आप कसूरवार इस बात के भी ठहरेंगे कि आप ठीक तौर पर शरीक ही नहीं हुए, आप ठीक तौर पर मसीह की जात में मुलब्बस नहीं हुए और अपने बहन भाइयों के साथ भी मुलब्बस नहीं हुए, शरीक नहीं हुए। एक दूसरे के साथ आपने मोहब्बत की डोर नहीं बांधी। और यहां पर लिखा है, आइए दोबारा ध्यान दे, 10वें बाब की, पहले करंथियों के 10वें बाब की 17वीं आयत में, चूंकि रोटी एक ही है, एक ही रोटी है,
جسے زندگی کی روٹی بھی کہا جاتا ہے، یسوع مسیح کی ذات۔ لکھا ہے روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک ہی بدن ہے۔ کتنے بدن ہیں؟ ایک ہی بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں، ایک ہی روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ ہولی کمیونین لینے جا رہے ہیں تو میری بہن اور بھائی ذرا دھیان کریے گا کہ کیا آپ ٹھیک طور پر، نامناسب طور پر نہیں، کیا آپ ٹھیک طور پر اسے خالی گناہ نہ سمجھیں۔ اگر آپ زانی ہیں، اگر آپ چور ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں، اگر آپ نکمے ہیں، اگر آپ نے فلاں گناہ کیا، وہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن دوسری جانب آپ کا نامناسب رویہ ہے، کہیں آپ نامناسب طور پر تو مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہو رہے۔ لیکن ایک بات جو میں بڑی واضح آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یسوع یہ چاہتا ہے، یہ یسوع کی چاہت ہے کہ ہم مسیح میں اور خدا کی ذات میں شریک ہوں۔ اسی لیے خود اپنی مرضی سے اپنا بدن کھانے اور اپنا خون پینے کے لیے وہ ہمیں بخشتا ہے، دیتا بھی شاید یہ لفظ آپ کے لیے اتنا، اس نے ہمیں بخش دیا ہے کہ یہ لے میرا بدن کھا، اس میں زندگی ہے، میرا خون پی، اس میں تیری نجات ہے، تیری شفا ہے، تیری برکتیں، بحالی، تیری زندگی کا بریک تھرو، اس کی کنجی تیرا میرے ساتھ شریک ہونا ہے۔ آج دعائیں کر رہے ہیں ہم، آج ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں، کئی لوگ دیے چک کے جا رہے ہیں، کئی گھٹنیاں دے بل جا رہے ہیں، کوئی ننگی پیری جا رہے ہیں، کوئی گرجے دا چاڑو لاندے نے تے سمجھ دینے کہ منتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ آپ کی عقیدت کا مجھے نہیں پتا کیا معیار ہے، لیکن مسیح کی چاہت یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ چاہتا ہے، یہ بھی چلے لالچ کا زمرہ آ جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، لیکن سنیے گا، اگر ہمارے اندر بھوک ہے، اگر ہم پیاسے ہیں آسمانی بادشاہت کے، زمینی برکات کے، کلام میں لکھا ہے زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی، اور زمین اور آسمان دونوں میں سرفرازی 100 گنا، اور ان ساروں کی جو کنجی ہے وہ مسیح خداوند میں شریک ہونا اور بھائیوں کے ساتھ شراکت رکھنا ہے۔ آئیے واپس چلتے ہیں پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں اور 28ویں آیت سے اب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، کیا کرے؟ آزمائے، اور اسی طرح سے روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، گناہ نہیں کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہ پہچانے، ارے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ سزا کیوں پائے گا؟ گناہ کیا؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے سزا، گناہ نہیں کرنا، لیکن سزا اس لیے پائے گا کیونکہ خداوند کو پہچانا ہی نہیں، شریک ہو رہا ہے، شریک ہے لیکن اس کو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں۔ نامناسب ہونا یہی ہے کہ آپ بغیر پہچان کے، بغیر اس بات کو ریلائز کرتے ہوئے کہ ٹھیک سمت کیا ہے، ایویں بدن اور روٹی کی شریک ہوتے جا رہے۔ لکھا ہے اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچ لیتے تو ہم سزا نہ پاتے۔ اپنے آپ کو آج ضرور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے تیار کیجیے گا۔ اپنے آپ کو شریک کریں مسیح کی ذات میں اور بھائیوں میں بھی، کیونکہ خداوند کا جو بدن ہے وہ ایک ہے۔ آپ الگ الگ بدن نہیں ہیں، میں فلاں ڈینومینیشن، میں فلاں ڈینومینیشن، آپ ایک بدن ہیں۔
میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، میری ذات یہ، آپ ایک ہیں۔ میرا نام یہ، میرا بیک گراؤنڈ یہ، میں امیر، میں غریب، میں گورا، میں کالا، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ امریکن، میں پاکستانی، اور یہ سب اتنی فضول باتیں ہیں، ہم اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری تو آنکھیں آسمان پر لگی ہوں، خداوند کی بادشاہت پر لگی ہوں، ہماری آنکھیں مسیح کی صلیب سے ہٹے ہی نہ، ہماری آنکھیں کامل کرنے والے یسوع کو تکتی رہیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اس میں شریک ہیں، اس کے ساتھ شریک ہیں، ہم اس میں ملبس ہیں، ہم اس میں گھل مل گئے ہیں، گھل مل گئے ہیں۔ That's the right، ہم اس میں گھل مل گئے ہیں۔ ارنسٹ مل صاحب کا گیت مجھے یاد آ رہا ہے، میں جب بچپن میں تھا تو میں یہ ناچ ناچ کر گایا کرتا تھا، لیکن آج صرف گنگنا کر آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا یاد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، رنگ لیا موہ رنگ لیا، موہ اپنے لہو میں رنگ لیا، یسوع نے دیا اپنا مسا، دیا اپنا ذہن، مجھے اپنا روپ دیا، رنگ لیا موہ رنگ لیا، وہی پیار کا روپ، روپ روپ، چاہے چھاؤں ہو یا دھوپ، دھوپ دھوپ، یسوع ہے خدا، وہی دیتا ہے پھل، اس میں نہیں جھل، یسوع ہے وفا۔ ہاں 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 ہاں، جی ہاں، ہم اس میں رنگے گئے ہیں۔ کمیونین کا دوسرا مطلب میرے نزدیک اس میں رنگنا بھی ہے، ہم اس میں ملبس ہیں، ہم رنگے ہوئے ہیں اس میں۔ سو آج ضرور کمیونین لیں، خداوند یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوں، لیکن نامناسب طور پر نہ ہوئیے گا۔ اپنے بھائیوں سے پیار کریں، اپنی بہنوں سے پیار کریں، اپنے چرچ سے پیار کریں، اور خداوند سے سب سے بڑھ کر پیار کریں، یسوع سے پیار کریں۔ یسوع پیارا ہے، یسوع سے میں آپ کو بتاؤں، میرے دل میں اور کوئی تڑپ ہے ہی نہیں۔ I don't even care about the things، مجھے چیزوں کی فکر ہے ہی نہیں۔ بات اتنی ہے کہ یسوع سے میں اپنی ساری زندگی پیار کروں۔ ویسا تو نہیں کر سکتا جیسا پیار اس نے مجھ سے کیا، اس کی محبت کامل ہے، اس کی محبت جیسی محبت کوئی نہیں۔ ماں باپ، بیوی بچے، ماسیاں پپیاں چاچے تائے، ایسی محبت کوئی مجھ سے نہیں کر سکتا جیسی میرے منجی نے مجھ سے محبت کی، آپ سے کی ہے، آپ سے کی ہے۔ بہن رضیہ تسی سن رہے ہو، ہاں بھائی بوٹا بھی سن رہا ہے، آئی نو آپ کا نام کچھ بھی ہے، آپ کوئی بھی ہیں، آپ سن رہی ہیں کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں پروگرام کے آخر میں ضرور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ٹیلی ویژن پر کوئی ایپیسوڈ مس کر دیتے ہیں اور اسے آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ بار بار سنیں یا بعد میں سنیں، تو ضرور یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے پروگرامز ہیں، میں اور میرا گھرانہ، ہمارے جو کوکنگ شوز ہیں، اگر آپ بہنیں ہیں، آپ کھانا پکانا جو ہے وہ پسند کرتی ہیں، ہمارے کوکنگ شوز ہیں، کوکنگ شوز کے دوران کلام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اٹس اے ونڈرفل پروگرام۔ جتنے بھی پروگرام ہے، ورشپ کانٹینٹ ہے، وہ سب آپ کو ٹی وی کے بعد یوٹیوب پر ملے گا۔ سو ضرور اسکرین پر دیے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ مزید کنیکٹ ہوں، اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا یا دعا کروانا چاہتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مسیح کی محبت میں سرشاد رہیں، خوب بڑھتے جائیں زندگی میں، مسیح کی محبت میں رنگے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ خداوند آپ سب پر اپنے رحم اور مہربانی کو رکھے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم پاسٹر دانش پیٹر پھر سے آپ سے ملوں گا آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں، گریس نیٹ ورک پر۔ ٹل دین، گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان۔